nikmatnya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini, yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Yang terhormat wabil khusus kepada Syekh Ali Abdurrahman bin Ahmad bin Salim Baharmi, wabil khusus kepada Habaib Al-Habib Hamid Al-Idrus, Al-Habib Husain As-Sadab, Al-Habib Syauqi Al-Mukhdar, Al-Habib Ja'far As-Sadiq Al-Jufri, Al-Habib Abdullah Syafiq As-Sadab, Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Al-Idrus, Al-Habib Syekh Al-Idrus, Al-Ustaz Muhammad Idris, Al-Ustaz Ramli Majid, Al-Ustaz Fathur Rijal, Al-Ustaz Sya'ari, Al-Ustaz Sofwan Ali, Al-Ustaz Syamsul Ma'arif, Al-Ustaz Ahmad Ali Muzaki, Al-Ustaz Muhammad Faiz, Al-Ustaz Sulhaji. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu bersalut satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Dan tak lupa pula para hadirin dan santriwan yang saya hormati. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan agenda pada sore hari ini. Yang pertama, pembacaan sambutan yang akan diwakilkan oleh santriwan Dendi Satria Budi. Yang kedua, pembacaan biografi oleh Ustadz Salim. Selanjutnya, bacaan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ali Abdurrahman bin Ahmad bin Salim Baharmi dan akan ditutup dengan doa. Baiklah,
Demi memperhemat waktu, saya persilahkan kepada Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa nahaa 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqul 'azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum wa kanu musaratal mansurin, amma ba'd. Faya ayyuhad dhuyuful kiram wa ya ayyuhasaratul muhtaramin wa bil khusus fadilatul syekh al-ustadz al-alamah Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Salim Baharmi, uhayyikum tahiyatan islamiyah mubarakatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل كل شيء وجه الشكر والتقدير لحضرة المجلس المبارك في هذه الساعة المباركة. أتاح لي فرصة ثمانية أقوام أمامكم باسم الأساتذة من هذا المعهد الميمون سفينة الدارين الذي يتولى رئاسته رب الأستاذ الحاج محمد فتح الله عنوي متع الله بطول حياته وكثر الله أمثاله. لإلقاء كلمة الترحيب لفضيلة المحترم المكرم صاحب الفضيلة والسعادة الأستاذ العلامة علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن سالم باحرمي الذي شرفنا وشرف هذا المعهد بحضوره الشريف في هذا اليوم السعيد المملوء بالعز والكرامة. وهذا من الواجب المستحب لدينا بل المفروض علينا أن نرحب به ترحيبا حارا عاطرا مملوءا بمعاني الحب والتعظيم. فنقدم إلى حضرته أجمل التهاني وأزكى التحية والتسليم على تشريفه لنا، فنقول من صميم قلوبنا أهلا وسهلا ومرحبا بقلوبكم بهذا المعهد سفينة الدارين. عسى الله أن يجعل هذه الزيارة زيارة حب ووفاء وتكون مقدمة للزيارة تتلوها أخرى كثيرة، فنحن أيها السادة الأماجد لا نستطيع أن نعبر إليكم ما في قلوبنا من جبل الفرح والسرور أو بحر الابتهاج والحبور. فحمدا لله وشكرا له على هذه النعمة الكبيرة والمنحة العظيمة التي لا مثال لها. ثم لا أنسى أن أطلب العفو من صاحب الفضيلة إن كان المكان لم يتسع لراحته، لأن هذا المعهد لا يزال ناشئا، فلذا نرجو من حضرته الإرشادات والتوجيهات المهمة لنستطيع الوصول إلى غايتنا المنشورة بتوفيق من الله ورضاه. ونرجو أن تكون زيارته في هذه المدينة خاصة وفي جميع بلدان إندونيسيا عامة دافعة مشجعة لتحريك علمائنا وزملائنا في توحيد الأمة وإصلاح التربية الإسلامية ونشر الدعوة والدين وترقية اللغة العربية التي هي لغة ديننا الحنيف، ولتكوين الأجيال مستقبلا رجالا عهدوا الله ورسوله بأموالهم وأنفسهم عاملين مخلصين في أعمالهم ودعوتهم. وندعو الله أن يطول عمره في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة والدين إلى أنحاء رب العالمين. وأخيرا نرجو منك الدعاء والإجازة حتى نبقى ببركتهما متحمسين لعبادة الله تعالى. أيها السادة هذا ونسأل الله التوفيق والهداية بكتاب الله وسنة رسوله، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram sayyidul walid rabbi arwahina wa jasadina Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Baharmi atanallahu bikayyan syarifah. Amin. Sebelum beliau memulai tausiahnya, Al-Fakir akan menerangkan sedikit sekelumit daripada sirah atau biografi Syekh Ali Baharmi. Nama beliau adalah Syekh Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Salim Baharmi. Beliau adalah imam masjid tertua di kota Tarim, yang mana masjid tersebut sudah berumur 800 tahun atau lebih. Yang mana masjid tersebut dibangun oleh kakek beliau, yaitu Syekh Abdurrahman Baharmi. Beliau di kota Tarim terkenal dengan ahli ilmu tajwid dan qiraah, yang mana ilmu qiraah beliau sudah dari qiraah sab'ah sampai qiraah asyarah, yang biasanya banyak dari bacaan-bacaan varian dari bacaan qiraah seperti wadduha menjadi wadduhe, beliau adalah ahlinya. Beliau adalah pemimpin pondok Zawiyah Masjid Baharmi,
Sejak kecil di umur 14 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Quran dan ilmu tajwid. Lanjut sampai umur 16 beliau mempelajari ilmu qiraah. Sampai umur 16 tahun beliau sudah memiliki sanad daripada ilmu qiraah sab'ah sampai asyarah. Di situ beliau memulai debut untuk mengajarnya. Beliau pertama mengajar di Universitas Al-Ahqaf, punyanya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kemudian beliau mengajar juga di Mahad Darul Mustafa, punyanya Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Kemudian beliau pernah juga mengajar di Ribat Al-Muhajir Ahmad bin Isa Husaisa. Beliau di sana menjadi ketua ilmu Quran. Dan juga beliau pernah mengajar di Mahad Ali Drus, punya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Ali Drus. Keluarga beliau Baharmi memiliki hubungan erat dengan keluarga Al-Haddad, yang mana kakek beliau yang ke-12 yaitu Syekh Sulaiman bin Muhammad Baharmi pernah berguru langsung dan berkhidmah khusus kepada Imam Al-Haddad, yaitu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Sampai-sampai Imam Al-Haddad pernah berkata kepada kakek beliau, "Wahai Sulaiman, akan kuberikan kau hadiah atau syafaat nanti tidak kuserahkan sekarang kecuali nanti di hari kiamat." Sekian daripada sirah atau biografi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي أكرمنا وإياكم في هذه الساعة المباركة، هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعوت على بني قريظة فلم يستجب لي إلا يوم الأربعاء ساعة بعد العصر كمثل ساعتكم هذه، فنسأل الله أن يجعلها ساعة قبول وأن يجعلها ساعة استجابة لدعائنا ودعائكم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majlis ini di dalam waktu yang sangat barakah ini, waktu yang mana diijabahkan daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dikatakan dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat yang ada pada Bani Quraidah. Pada saat itu Rasulullah berdoa pada hari Rabu, dan Allah Subhanahu wa taala pada saat sebelumnya belum mengijabah daripada doanya Rasulullah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Muhammad SAW, yaitu di waktu asar daripada waktu hari dari hari Rabu, yang mana pada hari inilah dan pada saat inilah kita telah berkumpul di dalam majelis ini dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga akan mengijabah doa-doa kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. واجتمعنا وإياكم أحبابي الكرام في هذا الذي هو في الحقيقة هذا المعهد أما هو بركة من بركات تريم، لأن القائم أحد الذين تقرب من ذلك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا المحل سر ونور من بركات إن شاء الله. لا Alhamdulillah, yang mana pondok pesantren ini di dalam binaan asuhan daripada akhina Al-Ustaz Haji Muhammad Fatullah Alawi, yang mana beliau juga belajar di Tarim. Tanpa diragukan lagi, insya Allah keberkahan Tarim ada pada beliau, sehingga membawa keberkahan bagi orang yang belajar di dalam pondok pesantren ini, dan akan mendapatkan daripada sir
rahasia maupun barakah dan juga daripada manfaat daripada keberkahan ilmu yang beliau telah pelajari di kota Tarim. وكما يقول السلف الصالح أيها الأحباب ذرة علم من تريم خير من جبل علم من غير تريم. Masya Allah, bahkan ada suatu perkataan yang mana dalam perkataan tersebut zarrah, sebiji atom yang kecil itu saja, tapi dipelajari daripada kota Tarim keberkahannya begitu banyak dibandingkan daripada orang yang mempelajari walaupun sebesar gunung ilmu yang mereka pelajari tapi tidak menyamai akan keberkahan yang telah dipelajari di kota Tarim. حتى كان يقول الحبيب محمد بن عبد الله الهدار عليه رحمة الله تبارك وتعالى سأقسم بكل عظيم عند الله أن علم تريم لا يفوقه علم أبدا. Bahkan Al-Habib Muhammad Al-Haddar beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mempelajari ilmu di kota Tarim tidak ada yang dapat menandinginya dibandingkan daripada kota yang lainnya. Alhamdulillah antum waffaqakumullah bi syakhs ta'allam fi Tarim wa jama'a Allah lakum بدل من الذهاب إلى هناك أتى الله لكم بالعلم إلى عندكم العلم المبارك الذي فيه البركة والذي فيه النور إن شاء الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kalian semua yang mana kalian mempelajari ilmu yang mana bersanad kepada ahli Tarim, yang mana insyaallah keberkahannya itu tetap ada kepada kalian juga insyaallah. وينبغي أيها الأحباب وبالخصوص نحن وأنتم يا من نحن خويدمين للعلم. كان الحبيب عبد الرحمن المشهور يقولون له طالب علم، قال يا أحبابي طالب علم كبيرة علي، هذا طالب علم كبيرة كلمة كبيرة، إلا لقبوني وسموني خويدم العلم، خويدم يخدم العلم. وهكذا كان يقول الحبيب عبد الرحمن المشهور، وكان يقول أن العلم الذي نأخذه من تريم نور، العلم الذي نأخذه من تريم نور يضيء لنا أينما ذهبنا، أينما ذهبنا أينما رحنا. Bahkan subhanallah daripada salah tokoh daripada ulama figur wali Allah di Tarim Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yang mana beliau mengatakan begitu agungnya kalimat daripada talibul ilm, orang yang mencari ilmu, bahkan orang yang berkhidmat dengan walaupun dikatakan khaidim, yaitu dengan bitasghir, bahwasanya dia adalah seorang yang pelayan daripada orang yang mencari ilmu ataupun orang yang mengajarkan daripada belajar daripada ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur beliau mengatakan bahwasanya mempelajari daripada ilmu ini laksana beliau akan mendapatkan daripada cahaya, yang cahaya tersebut akan membimbing dia di mana dia akan pergi. كان يقول سيدنا القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رضوان الله تعالى والرحمة الكبرى، كان يقول لو اجتمع عندي 1000 من طلاب العلم أستطيع أميز من منهم تعلم في تريم. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir Ahmad As-Sajjad dari Jeddah, beliau mengatakan seandainya telah berkumpul 1000 daripada pelajar ilmu yang berada di hadapanku, maka niscaya aku bisa membedakan di antara mereka semua siapa di antara mereka yang belajar daripada kota Tarim. فلهذا أحبابي ينبغي أن نتنبه
نحن يا طلاب العلم ويا خدام العلم إن شاء الله تعالى لابد أن نتنبه إلى ما نيتنا في طلبنا لهذا العلم، فإن العلم إذا لم يقترن بالنية الصالحة كان وبالا على صاحبه يوم القيامة. Hendaknya bagi seorang pelajar, seorang santri, hendaknya dia memiliki suatu motivasi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak kalah dia tidak memiliki motivasi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kalah dia mempelajari ilmu, ketahuilah antar kelak di yaumul qiyamah akan menjadi suatu kehinaan bagi dirinya, akan menjadi suatu musibah bagi dirinya, akan menjadi suatu bencana bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mempelajari ilmu karena bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ذكر عن أحد من أتباع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ولعله أبو يوسف أو غيره، ذكر عنه أنه قال: تعلمت العلم 20 سنة فلم أجد له ذوقا ولا حلاوة، فراجعت نفسي فوجدت أن 20 سنة ليست فيها نية صالحة. Allah. Bahkan daripada pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, yang pada beliau mengatakan, aku telah mempelajari daripada ilmu ini sekitar 20 tahun. Tapi daripada 20 tahun itu sendiri, saya sendiri belum tak kala beliau mengatakan selama 20 tahun aku belum merasakan begitu manisnya daripada ilmu dan begitu lezatnya dalam mempelajari daripada ilmu, maka pada saat itulah saya menyadari bahwasanya ada kemungkinan besar bahwasanya saya tidak memiliki niat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولهذا نراجع نياتنا أحبابي الكرام، وقد نبهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الأعمال بالنيات. ونبهنا أيضا كثير من أهل العلم إلى ذلك، حتى قال سيدنا ابن رسلان رحمه الله تبارك وتعالى: وصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة في الأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. النية قبل العمل وأتي بها مقرونة في الأول وإن تدم أي تستمر حتى بلغت آخره حزت الثواب كاملا في الآخرة. Ini maka daripada itulah syariat telah memberikan suatu warning, telah memberikan suatu peringatan kepada kita untuk memperbaiki niat-niat kita. Motivasi kita apa untuk mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ini telah dapat kita peringatan daripada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja sahnya daripada amalan itu dengan niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Ruslan daripada pengarang daripada kitab Zubat. Beliau mengatakan wasahihi niyata qabla al-amali, yaitu perbaikilah amalan niat sebelum melakukan suatu amalan, makrunatan
بالأول makrunatan bil awali, yang mana dibarengi dengan di pertama kali kita hendak melakukan suatu amalan. وإن تدم حتى بلغت آخرة Apabila engkau melakukan terus menerus itu sampai engkau mencapai daripada alam akhirat, حزت ثواب كاملا maka بالآخرة. engkau akan mendapatkan daripada pahala yang sempurna, kenikmatan yang sempurna kelak di akhirat. هكذا ينبغي أن يستشعر طالب العلم النية الصالحة في جميع أحواله. قال سيدنا العيدروس الأكبر: إننا نرى ونعرف عدم وجود النية عند المريد إذا رأينا تأخره في العلم، رأيناه يتأخر في طلب العلم، قال فنعلم أنه يحتاج إلى تجديد نية صادقة حتى يقدم. Nah, ini kalau ada suara cuma perut memang kadang-kadang mempengaruhi pikiran juga. Nah, jadi kata beliau itu pentingnya niat, yang memperbaiki niat itu sampai Al-Idrus Al-Akbar, itu Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Beliau mengatakan apabila seorang pelajar dia tidak memiliki motivasi yang baik ketika mempelajari ilmunya, maka akan kita lihat nampak pada mereka itu ta'akhur, lelet, lemot dalam ketika lagi mempelajari daripada ilmu itu sendiri, mungkin pemahamannya dalam segala hafalannya dan sebagainya, karena efek apa? Dimulai daripada niat yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وهكذا أحبابي الكرام عودوا أنفسكم النية الصالحة، فإنه عندنا في حضرموت وفي تريم بالخصوص قبل كل درس من أجل يجددوا ويقوون النية الصالحة في طالب العلم، بداية كل درس يأتون بنيات سيدنا الإمام الحداد. Maka daripada itulah kita harus membiasakan apa? Membiasakan niat-niat yang baik sebelum kita mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang katanya beliau Syekh Ali Baharbi, bahwasanya di Tarim pun sebelum kita mempelajari ilmu syariat, kami selalu memperbaiki niat kami sebelum mempelajari ilmu sebagaimana yang diajarkan daripada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, motivasi beliau ketika mempelajari ilmu syariat. وأضرب لكم مثالا وقصة عن من ينوي النية الصالحة ومن لم ينوي النية الصالحة. دخل ثلاثة جاءوا إلى سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقالوا له: يا إمام، إننا ثلاثة كلنا زوجاتنا لم يحمل شي ولد، وإننا نرجو منك الدعاء حتى ثلاثة كلنا زوجة حامل. فدعا لهم سيدنا الحسن البصري بدعوات متساوية، الدعوات نفسه، الدعاء الذي دعا لهذا وهذا نفسه. ثم قال لهم: ائتوني، تعالوا إلي بعد 9 أشهر. فبعد 9 أشهر جاء الثلاثة، الأول ماشي معه، الثاني ماشي معه، الثالث يحمل ولدا. فقال لهم سيدنا الحسن البصري: ألا أخبركم بخبركم أنتم ثلاثة؟
تريدون أخبركم إيش الذي حصل معكم؟ قالوا أخبرنا يرحمك الله، أنت دعوت لنا دعوات واحدة. قال لهم الدعاء واحد والنية تختلف. أما الأول فجاء إلينا وليست له نية أصلا، ما حصل شيء. وأما الثاني جاء إلينا ليجرب، فنجي عند هذا الشيخ الحبيب هذا تجربة بنجرب. قال فحملت زوجته وخرج سقط على قدر نيته. وأما الثالث فجاء إلينا مستجمعا للنية الصالحة وها هو يحمل ولدا، كل على حسب نيته. فالنية لذلك عندنا يقولون العوام في حضرموت النية مطية. كيف مطية؟ بمعنى أن الإنسان يبلغ مراده ومطلبه على قدر نيته. إذا كان نية قوية كبيرة يحصل خير كبير، وإذا كان نية ضعيفة يحصل شوي، إذا كان ماشي ماشي هكذا. نعم. Alhamdulillah agak panjang ya. Nah, أنا نسيت أنك بتترجم حبيبي. نعم. ولكن الغالب أن القصة سهل ترجمتها. Nah, Masya Allah. Jadi subhanallah, katanya beliau, saya akan memberikan kisah kepada kalian semua tentang ada orang yang ingin berjumpa dengan Sayyidina Hasan Al-Basri yang dengan ada niat yang baik, dengan ada niat yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka ada 3 orang. Dari ketiga-tiganya ini memiliki keinginan yang sama, yaitu apa? Berdoa daripada minta doa daripada Sayyidina Hasan Al-Basri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada istri-istri mereka, ya. Ini masing-masing satu-satu ya. Ya. Itu istri-istri mereka, yaitu anak-anak ya, memiliki anak. Ya. Dan pada saat itu Al-Imam Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang doa yang sama kepada mereka, sama rata. 1, 2, 3 semuanya sama rata doanya dan amalannya untuk mereka semua. Sehingga dengan waktu yang cukup lama, yaitu 9 bulan, mereka pun datang lagi ya, 9 bulan lewat, datang lagi mereka ketemu Syekh Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dan masing-masing menghabarkan yang pertama nggak punya anak, yang kedua nggak punya anak tapi gugur ya, sigir, yang ketiga dia punya anak. Katanya beliau, Anda mau kasih tahu gak kepada kalian semua apa yang menjadikan kalian ini masing-masing ada yang dapat, ada juga yang gak dapat. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri membuka daripada rahasia semuanya itu karena kembali kepada niat mereka. Yang pertama, orang yang datang ketemu Al-Imam Hasan Al-Basri itu gak ada niat sama sekali, polos ya, ketemu ulama, ketemu seorang figur daripada ulama besar, tapi niatnya polos, nggak ada apa-apa ya, maka dia nggak punya anak sama sekali. Yang kedua, zaman sekarang istilah katanya ngetes nih ya, ngetes menguji nih berapa top ini orang nih katanya ya. Ada bener dia kayak gitu, niatnya kayak gitu ya, dikasih sama Allah, punya anak tapi anaknya keguguran gitu. Yang terakhir, dia punya datang ketemu Imam Hasan Al-Basri, tapi masya Allah niatnya shadiqah, niatnya tulus, niatnya kamilah, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan karunia berupa anak ya, masya Allah. Sehingga inilah dia yang perlu kita perhatikan, bagaimana orang ahli karim itu mengajarkan ya tentangnya pentingnya niat, karena niat adalah matiyah, adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga
orang yang memiliki niat yang makin banyak, makin besar juga karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. وهكذا أيها الأحباب اهتمامكم بشأن النية الصالحة هو أساس الفتوح لكم في هذه العلوم المباركة. أساس الفتح في العلم أن تنوي النية الصالحة، لأنه كما يقال بالنية الصالحة نبلغ درجات المقربين عند الله. Maka daripada itulah, terutama di tempat seperti ini, khususnya bagi santri, hendaknya dia memiliki motivasi yang baik. Karena dengan motivasi yang baik itulah adalah merupakan salah satu fatah, pembuka daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mata hatinya, sehingga dengan niat salehah itulah adalah merupakan wasilah perantara dia untuk menjadi orang yang menggerap, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ينبغي أن يكون طالب العلم يمتاز عن غيره بصفات وعلامات ومميزات، من جملتها كما كان يذكر لنا مشايخنا رضوان الله تعالى عليهم، طالب علم ليس عنده سواك فهو ليس بطالب علم. طالب علم ما عنده سواك ما هو طالب علم. لماذا نطالب أهل السوق يستخدمون السواك أو نطالب القريب من ميراث هذا النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ Ya, makanya bagi setiap santri itu bisa dibedakan kepada mereka, ya. Ada mereka yang memiliki daripada perbedaan-perbedaan mereka satu sama lainnya, diantaranya hal yang sering mungkin banyak dilupakan berkenaan dengan siwak. Siwak itu hendaknya juga dimiliki bagi seorang santri, ya, karena kegunaannya, karena kesunahannya dan fadilahnya dan lain sebagainya. Maka orang yang menyatakan diri sebagai santri tapi dia nggak ada siwak, itu tidak layak disebut sebagai santri, kata beliau. Nggak layak disebut santri, ya. Maka apa perbedaannya, ya, sama orang yang belajar di pasar, ya, dengan orang yang belajar di pondok? Ya, makanya selayaknya orang yang di pondok ada perbedaan dengan mereka, yaitu dengan diantaranya melazimkan daripada di antara sunnah Rasul, di antara pembenaran siwak. وربما أن الواحد عنده أو ما عنده سواك، ولكن نسأل الله السلامة والعافية، عنده هذا الذي عمت به البلوى عندكم في إندونيسيا، هذا الدخان هذا وما يتعلق بالدخان. وربما الواحد يستحي أن يستخدم المسواك، وربما ما يستحي أن يستخدم التباك. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي: تستخدم أو تستحسن التباك في فيك، في فمك، وتستحيي بأن تستعمل المسواك. والطب ثم الشرع قد نهياك عن فعل ذا وبذا أمراك. Ya, ini bagus nih syairnya. Harus tarkis kalau menerjemahkan syair. Nah, kalau kita melihat ini menjadi suatu balwa, musibah. Musibahnya apa? Zaman sekarang ini bahkan mungkin banyak tempat yang ada di Indonesia, mobil khusus di Indonesia deh. Ya, tentang apa? Tentang ada santri itu lebih senang, yaitu
menyimpan ama diri dianya itu apa? Daripada rokok, ya, rokok. Tapi nggak ada mereka membawa siwak di kantong mereka. Yang ajaibnya lagi nih, wah mereka kagak ada malunya, istilah katanya jurus muka tembok, ya. Ini versi atas sendiri nih, ya. Yaitu apa? Dia nggak malu dengan merokok, ya. Dia santri, dia nggak malu merokok, tetapi dia kalau pakai siwak tuh malu bener. Seolah-olah tuh rokok itu lebih mulia daripada siwak. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itulah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan engkau tidak merasa malu menggunakan daripada rokok, tapi engkau merasa malu menggunakan daripada siwak. تستحسن التنباك في فيك engkau telah memperindah daripada mulutmu dengan tumbak, dengan rokok. Padahal dalam segi medis dan juga dalam segi agama telah melarangmu daripada perbuatan tersebut, dan telah mencegahmu daripada itu. مع أن السواك أيها الأحباب كما جاء في الحديث عن سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مسخطة للشيطان وعكسه عود التنباك مرضاة للشيطان مسخطة للرب مسخطة للرب مجلبة للشيطان مطردة للملائكة. أسأل الله العافية والسلامة من شر ذلك، وبالخصوص طلاب العلم، وبالخصوص طلاب العلم. أما العوام فعوام، لكن طالب العلم أظن أن ظلمة التنباك هذا وما يتعلق به تطرد وتطفئ نور العلم الذي في القلب. ظلمة الدخان تطفئ نور العلم الذي في قلب الإنسان. Ya Allah, ini tentang rokok ya. Kembali lagi tentang rokok ini, masya Allah. Masalah tentang siwak dari hadisnya Rasulullah SAW. Siwak itu adalah merupakan madharul lil fam, adalah untuk kebersihan daripada mulut, dan juga untuk mardhatir Rabb, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga maskhatus syaitan, membuat kesel, marah daripada syaitan. Ya kebalikannya, akasnya itu daripada rokok itu sendiri. Ya rokok itu adalah untuk membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala dan membuat senangnya syaitan. Dan wabil khususnya lagi bagi mereka santri. Kita tidak berbicara bagi orang awam nih, wabil khusus bagi seorang santri. Maka ketahuilah rokok itu sendiri adalah dapat menjadikan suatu kegelapan di dalam cahaya di dalam hatinya, sehingga dapat memadamkan cahaya, na'udzubillah, lambat laun yang ada di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. ذكر سيدنا الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه 120 فائدة لعود السواك، ومقابله عود التنباك 120 مضرة تحصل للإنسان بتعاطي هذه الشجرة التي أسأل الله أن يذهبها من هذه البلاد إن شاء الله. 120 فائدة في السواك، و120 مضرة في عود التنباك. قال العلماء: وأقل فائدة في عود السواك أن المواظب عليه
لا يموت إلا على لا إله إلا الله. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengarang suatu kitab. Di dalam kitabnya tersebut beliau mengupas, membahas daripada 120 daripada faedah, manfaat daripada siwak itu sendiri. Dan juga untuk rad atau menolak daripada kontradiktif daripada rokok, yaitu yang berkenaan dengan rokok itu sendiri, beliau juga mengarang bahwasanya di dalam rokok ada 120 daripada kemudaratan, bahaya daripada rokok. Maka daripada itulah sekurang-kurangnya faedah daripada orang yang melazimkan siwak bagi dirinya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan hayatnya, kehidupannya dengan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك ما كان يقول مشايخنا عليهم الرضوان الأكبر: طالب علم لا يحرص على تكبيرة الإحرام ولا على الصف الأول، لا يحرص على تكبيرة الإحرام ولا يحرص على الصف الأول ولا يحرص على صلاة الجماعة. قال سيدنا الحبيب حسن الشاطري قال: انفض يدك منه، انفض يدك. ما هو طالب علم ولا ينفع أن يكون ولا يصلح أن يكون حتى طالب علم ما يحرص على ثلاثة الأشياء. ومصيبة مصيبة مصيبة إذا كان طالب علم وتارك للصلاة، هذا أعظم وأعظم وأعظم. Daripada perkataannya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadhili, beliau mengatakan suatu musibah yang terjadi bagi orang yang menyandang dirinya sebagai santri, tetapi dia tidak menjaga, melazimkan daripada untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam atau dengan sholat berjamaah atau menjaga untuk selalu terdepan di dalam shaf yang pertama di dalam sholatnya. Maka Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadhili, beliau seakan-akan merasa tidak suka dengan perbuatan itu, dan beliau pun juga mengatakan dengan suatu statementnya, orang yang apalagi orang yang seperti itu tuh, yang tidak menjaga, orang santri nggak menjaga sholat, nggak menjaga takbiratul ihramnya, nggak menjaga shaf pertamanya, tidak menjaga daripada sholat berjamaahnya, orang seperti itu tidak layak disebut sebagai pelajar atau sebagai santri. Yang lebih musibah lebih besar daripada itu semua adalah na'udzubillah dzalik, seorang santri yang tarikus sholat, na'udzubillah, meninggalkan sholat itu sendiri, na'udzubillah dzalik. وأختم كلامي ولا أحب الإطالة وخير الكلام ما قل ودل. واحرصوا كل الحرص في مراجعتكم وفي قراءتكم وفي حفظكم وفي مطالعتكم للدروس على 3 أشياء يحصل لكم الفتوح الظاهر والباطن. أولا: لا تراجع ولا تحفظ ولا تقرأ إلا وأنت على طهارة. احرص على الطهارة في جميع أحوالك. ثم استقبل القبلة. احرص في مراجعتك وفي مطالعتك على استقبال القبلة. ثالثا: احرص على ألا تراجع ولا تطالع العلم إلا في محل يليق بالعلم. Beliau pada sesi terakhir ini beliau mengatakan
menutup daripada nasihat beliau itu kepada para santri, khususnya bagi para santri, tidaklah dia menghafal, tidaklah dia mengkaji atau murojaah daripada ilmunya, mengulang-ulang daripada ilmunya, melainkan dengan menjaga 3 adab ini. Harapannya insya Allah bagi mereka yang menjaga 3 adab ini, insya Allah mendapatkan futuh ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yaitu menjaga senantiasa ketika lagi mau murojaah atau menghafal ya, atau mengulang-ulang daripada ilmunya yang dia pelajari, yaitu dalam keadaan berwudu ya. Jadi senantiasa dimanapun dan kapanpun dia lebih baik dalam keadaan berwudu ya. Yang kedua yaitu hendaknya dia melakukan hal tersebut, misalnya mau hafal, mau murojaah ya, itu dalam keadaan menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, hendaknya dia itu murojaah, menghafal itu tempat-tempat yang memang layak untuk dia murojaah atau mengulang-ulang atau menghafal daripada tempat daripada hafalannya tersebut. Karena tidak boleh misalnya seorang santri hafalannya di mana, ente hafalannya mana, ada hafalannya di depan ini nih, di dalam toilet, di depan toilet ya, maka itu tidak layak, tempatnya aja tempat yang tidak layak untuk menghafal atau murojaah daripada kajian ilmu. Ini saja dari nasihat. وطلبوا منا الأحباب الإجازة، هو مقام الإجازة بعيد مننا، نحن ما نحن قريبين من هذا أيها الأحباب، نحن لا تحت أسفل عاد ما وصلنا إلى هذا المقام، وهذا مقام الأكابر من الرجال العارفين بالله تعالى، ونحن ما نستحق حتى نجي عند طرف الجيم حق الإجازة، ما هو عند الإجازة كلها، ولكن نزولا عند رغبتهم، ونحن نربطهم بسلاسل مشايخنا، فمشايخنا هم كرام وهم رجال ويحملون الحمول رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجيز الأحباب وبالخصوص طلاب العلم والحاضرين أجمعين في 2 أشياء مما جربت ومما كان يوصينا بها بعض مشايخنا. أولها أن يقرأ الإنسان بعد صلاة العصر 7 مرات بوضع يده على صدره، يده اليمنى على صدره، يقرأ 7 مرات من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 7 مرات من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شريطة قبل أن يتحول عن القبلة وهو مستقبلا للقبلة، وهو على الهيئة التي سلم منها في الصلاة. نعم. Ini beliau ini sebetulnya udah diminta di tempatnya Pondok Pesantren Darul Sa'adah maupun di sini juga sama akhina Al-Ustaz Haji Muhammad Fatullah untuk memberikan kita ijazah. Tapi beliau ini tawadhu ya, tawadhu, sehingga beliau nggak layak lah untuk memberikan ijazah kepada kita semua ya. Yang ngasih ijazah itu orang-orang yang fuq, yang udah masya Allah ya, yang udah terkenal di Tarim. Tapi beliau hanya memberikan ijazah kepada kita, tapi insya Allah ijazah yang kafiyah, insya Allah ijazah cukup bagi kita insya Allah, untuk kita menjadi modal kebaikan kita dalam pertemuan ini. Kata beliau yang pertama yaitu kita tak kalah sesudah melaksanakan sholat ya, ba'da sholatul fardhu, salat al-asr, sesudah daripada sholat asar. Jadi sesudah kita melaksanakan sholat asar, kita meletakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri kita ya, dada sebelah kiri kita, itu membaca sebanyak 7 kali. Itu apa? 7 kali tersebut membaca Rabbi syrah li sadri, ya Allah
ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bihaqqin nabi بحق سيدنا bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta supaya hati kita ini benar-benar insyirah, yang jadi hati yang tenang, juga dimudahkan daripada urusan kita, dan juga semuanya berkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dibacanya 7 kali. Ya, tangan kanan kita memegang daripada dada kita sebelah kiri. والشيء الثاني قراءة سورة الفاتحة قبل النوم أو بعد صلاة العشاء 21 مرة بجلسة استقبال القبلة. فكان سيدنا الإمام الحداد يوصي بها المريدين ويوصي بها التلاميذ ويقول إنها سبب من أسباب وراثة علم الظاهر وعلم الباطن. Amin. Nah, ini beliau terakhir memberikan ijazah kepada kita. Ya, tadi itu amalan itu yang kita ba'dal asar itu kita membaca 7 kali itu ya. Nah, tapi kita tetap jangan berubah posisi kita ketika selesai sholat, tetap dalam keadaan mustaqbilul kiblah, menghadap kiblat. Yang kedua yaitu membaca daripada surah Al-Fatihah sebanyak 21 kali. Bisa sebelum tidur ataupun sesudah daripada sholat isya. Ya, sebelum tidur ataupun sesudah daripada sholat isya. Berapa kali? Al-Fatihahnya 21 kali. Tapi yang dipentingkan juga diantaranya tetap hadap daripada kiblat. Yaitu dikatakan Imam Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa melazimkan tersebut, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mewariskan kepada dirinya ilmu zahir maupun ilmu yang batin. نسأل الله لنا ولكم التوفيق أجمعين. أجزناكم في ذلك كما أجازنا في ذلك مشايخنا وبأسانيدنا إلى هؤلاء الرجال. أسأل الله أن يربطكم بهم في الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة ربط لا ينحل لنا ولكم أجمعين. فقولوا قبلنا الإجازة. قبلنا إجازة. الحمد لله ونحن منكم ونحن ما نحن حتى أهل هذا الكلام، ولكن إن شاء الله عسى القبول إن شاء الله، وأربط لكم بهم إن شاء الله تعالى. وكما يقولون فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. واحد ماشي عنده أصلا هو فكيف يعطيه. نسأل الله لنا ولكم حسن الإقبال. Nggak usah diterjemahin deh. Beliau orang tawadhu, bingung kita nerimahin gitu. Ada akhir la yahtadil terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sekarang seperti yang ditempat Habib Syekh Syauqi, kita mau meminta talaki surat Fatihah dari lisan beliau dengan sanad-sanadnya. Kita minta supaya tersambung yang bacaan kita dengan beliau. اقرأوا بعدي جميعا بارك الله فيكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هكذا قرأت الفاتحة على مشايخي، ومشايخي قرأوها على مشايخهم، حتى وصل بنا السند عن سيدنا كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل في علاه. أسأل الله أن يربطنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل لنا حسن الاتصال الظاهر والباطن بالقرآن، إنه أكرم الأكرمين.